Yan, ito na yung ating Shimano na bait cast. Galing kay Paring Bong. Yan. Ayan, yan ang ano niya. Kasi yan, nakatape pa, silyado pa. Ito natin. Ayan. Ang gulo. Yo, ayun. Tingin. Ayan, no, ito na, oh. Ito na, oh. Nakabalot pa ng plastic, oh. Ayan, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ito na, SLX natin. Ayan. Wow. Ito na. Click natin. Wow, ito na, dumating na. Ito na siya. Ayan. Smooth. Ayan, nakasagad pa yung tension niya. Ayan, SLX. Ayan, maraming salamat, Bong Belas. Yan, nasa Canada. Ayan. Sarap ikot. Smooth na smooth. Good.